2024 साधारण निर्वाचन दिन पाखि आसुथिबा बेले गंजाम जिला पलसरा निर्वाचन मंडलीर बिजेडी विधायक प्रार्थी रूपे तृतीय थरपाई पूर्वतन श्रीकांत साहू नाम घोषणा पर एबे पलसरा निर्वाचन मंडलीर दलीय समस्त शुभेच्छु कर्मी उत्साह देखा मिलता एवं बाण फुटाई मिठा खुआई खुशी मतवाल होते। से परिप्रेक्षी में बुगुड़ा ब्लॉक बिजेडी पक्षर ब्लॉक और एनएससी स्तरीय एक सांगठनिक बैठक श्री श्री बिरंची नारायण कल्याण मंडप में अनुष्ठित करा जायछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗାମୀ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ କରାଇବା ସହ ପଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୌରବ ରହିବା ନେଇ ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି କର୍ମୀ ଓ ଛାମୁଆ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ହାତ ଓ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଅହରହ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଓ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ତୃଣମୂଳରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତଥା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀବାସୀ एवं चलित निर्वाचन समय किसी अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि नक शांति श्रृंखलतार सहित साधारण निर्वाचन को पारी करने नहीं आलोचना होता। यह अवसर में विधायक तथा आगामी प्रार्थी श्रीकांत साहू को पुष्पगुच्छ दे संबर्धना करथिले। गंजाम जिला बुगुड़ारू त्रिलोचन पंडा रिपोर्ट संग्राम टीवी।